Helen. Garia te no Chengwi buka ko thangleno Tabun bisingno kathar sati sogui salni romoi o taklai bisini Baba Garia te Chengwi jaka chung jotno pal ke japa krom thangleno bele hambai chini innovator sarno te তিনি চেং চাম্পা হাওয়ার ভারত সর্দার স্কুলও চালাই যায় আর 2 দিন ব্যাপী বাবা গড়িয়া তেরনাই হয়েছে এবং তেরনি যে কমিটিনি কনভেনার চিনি মোচাং জয়ন্ত দেব বর্মা আর দঙ্গ মোটামুটি বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নাহার যাক আর সরকারনি কোনো ভূমিকা করি ডান বাম যত বদলনি বরগ্রক ওর রাজনীতির কোনো ব্যাপারে 2 দিন ওর হম দদম খাই বাবা গড়িয়া তেরন নেই 3-4 লক্ষ টাকা এস্টিমেট বরগ্রুপ কমিটি কাহাম ক্লার ফালমান নাই ওয়ানসারক বোতঙ্গ তিপ্রাসারক বোতঙ্গ 102টা স্টল বরগর স্নামকা বিউটিফুল্লি ওর তিনি সাধনা রিয়াং মানিক দেব বর্মা রুমি মরা সিং হাই आर्टिस्ट गोफाई और एंटरटेन खाई आंग कमिटीनि मौजुगनो बेलाय नायथबजाका बं हामजाका आई विश देम ऑल सक्सेस मते हाय तेर खाइनन नांगुसै चिनि हुकुमु तै तंगनो मथां नारगनान बागिजों बेसरकारि भाबे मते उद्योग दाहाना नांगौ एंड आई थैंक द एंटायर कमिटी जयंत सहजारा चिनि तांफांरगर तंगनो नां हामबाय सरकारसे समाव के थांनाय बिसिरखौ एडिसि हाबानि बखौ गरिया तेरनि बागै 1 लाख रक रिखा जाका थांनाय बिसिरखौ 10 लाख रक अलरेडी एडिसि हाबानि बिसिंति रां रहर जाखायते प्रत्येक साबजुनाल रां थांखा आगामी 23 तारिख 27 तारिख 26 तारिख रखौ गोबां मा जागा साबजुनाल चीफ गेस्ट इनागुरेट जानान बागै निमन्त्रणां मान खायसे तिप्रामथानि एडिसि हाफां बिसा सामुं तांनाबाय आसुगलाक सिरि सिटिनि जे तंमुं मल ब्रुम ब्रुम नमो ख्लाइमाननान लामावनो तिप्रामथा हिमै दं हामबाय।